Naanad man kita nga magampo lamang aron panalipdan sama sa Lord, panalipdi ko batok sa kaaway. Lord, luwasa ako. Lord, ilayo ako ni ining mga bati. Uguban pa. Puros gyud spiritual shield ang atong giampo. Apan again, reminder, no? Kung kita mo apil sa gubat, kinahanglan gayud nato og espada aron kita magmadaugon. Lisod man sad kung sige lang ta og tamin. Kinahanglan sad magampo gyud ta nga haiton o i-sharpen sa Ginoo ang espirituhano natong espada aron kita makasukol batok sa dautan. Saon man kini? Mangayo ta og kaisog sa pagbuyag sa mga bati nga binuhatan sa atong mga igsuon. Mangayo kita og kaisog nga dili mosunod sa bagang panon sa katawhan nga nisubay sa sayop nga dalan. Mangayo kita sa kaisog nga mudumili sa mga pagtulunan nga sukwahi sa pagtulunan ni Kristo nga atong Ginoo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong adlaw ug welcome sa atong inadlaw nga palandong, ang pamalandong sa pulong sa Dios. Ako si Child Sawe, usa ka pre-deacon dinhi sa Archdiocese sa Sugbo. Okay ra siguro ni akong sala oy. Wa may lain nga nasayod. Ako raman wala mang nakaapekto nako sa uban. Usahay, ingon ani ang atong panghuna-huna. Apan ang atong ebanghelyo karon nagpahinumdum kanato nga adunay epekto bisan ng atong mga individual nga sala diha sa kinatibuk-ang komunidad. There is always a social dimension of sin. Bisan pa sa gamay nato nga paghimakak, posible kini nga makapakailap og sayop nga mga pagtulunan o mo-spread ang misinformation ngadto sa uban. Usahay, bisan gani sa mga panahon nga kitara sa atong lawak, unya magtan-aw kita og mga malaway, kini nagtamak gihapon sa dignidad sa uban nga atong gitan-aw. Kini usab nagtolerate sa uban aron mupadayon sa ilang mga malaway nga binuhatan. Usa, pagmatngon kamo, mao kini ang pahimangno sa atong Ginoong Hesus. Sumpay sa pahimangno sa atong Ginoong Hesus, mauusab ang pagpadlong sa atong isig katawo kung makasala sila. Usahay, we fall short aning dapita. Usahay, ato na lamang pasagdan ang pipila nga nagbuhat og bati tungod kay dili kita gusto o gubot o away. Apan, ato di ay kini nga responsibilidad. Atong responsibilidad nga mubadlong usab. Mao bitaw nga kun ako maghatag og talk on prayer, kanunay gyud nako i-remind o ipahinumdum sa akong gihatagan nga we should pray not only for spiritual shield but also for our spiritual sword. Kay lagi naaman kita, naanad man kita nga magampo lamang aron panalipdan sama sa Lord, panalipdi ko batok sa kaaway. Lord, luwasa ako. Lord, ilayo ako ni ining mga bati. Uguban pa. Puros gyud spiritual shield ang atong giampo. Apan again, reminder, no? Kung kita mo apil sa gubat, kinahanglan gayud nato og espada aron kita magmadaugon. Lisod man sad kung sige lang ta og tamin. Kinahanglan sad magampo gyud ta nga haiton o i-sharpen sa Ginoo ang espirituhano natong espada aron kita makasukol batok sa dautan. Saon man kini? Mangayo ta og kaisog sa pagbuyag sa mga bati nga binuhatan sa atong mga igsuon. Mangayo kita og kaisog nga dili mosunod sa bagang panon sa katawhan nga nisubay sa sayop nga dalan. Mangayo kita sa kaisog nga mudumili sa mga pagtulunan nga sukwahi sa pagtulunan ni Kristo nga atong Ginoo.
maunang mga igsuon, ato gyud kanunay nga hinumduman nga maglikay kita sa pagpakasala. Yan, tungod kay anaa kini social